बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद दी ज़ात ते। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय काल हुज्जत इब्न अल-हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहिम फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ले साअत वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व ऐना हत्ता तुस्किनहु व ज़कातो व नुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हाज़रीन मजलिस वाजिबुल इख्तराम, मोअज़्ज़ीन महफिल दूर तो आयो अहबाब, अल्लाह ते पाइन तन पाक तो आपको जिंदा और सलामत रखे। सब दा टुराया अपनी बारगाह च कबूल ते मंजूर फरमावे। मौला पाइन तन पाक बानियान दाए सफ़े मातम बिछाना, मौला पाइन तन पाक अपनी बारगाह च कबूल ते मंजूर फरमावन। मौला पाइन तन पाक सुल्तान करबला सैयद इंतज़ार हुसैन शाह साहब दी मौला ज़िंदगी दराज करे। मिलके बाबा ज़े बुलंद सलवात पढ़ो। एक कते तो मैं अपनी नौकरी का आगाज़ करदा कि रखते हैं जो भी बुग़्ज़ मोहम्मद की आल से, रखते हैं जो भी बुग़्ज़ मोहम्मद की आल से, जन्नत को दे निकाल वो ख्वाबो ख्याल से, जन्नत को दे निकाल वो ख्वाबो ख्याल से, इस्लाम की हुई है हकीकत में परवरिश, इमरान के लहू से खतीजा के माल से। एक होर कथा कि गमे शब्बीर में रोने से बका मिलती है, गमे शब्बीर में रोने से बका मिलती है, दरे अब्बास पे जाने से वफा मिलती है। चला आए जो हुर की तरह शर्मिंदा होकर, ऐसे इंसान को ज़हरा की दुआ मिलती है। सलवात पढ़ो बाबा ज़े बुलंद। अली सरदार ज़माने दा, अली सरदार ज़माने दा, अली सरदार ज़माने दा, ते ए दुनिया अंदी कोई नहीं विच नूर दे खाक मिला देवनाए दानशमंदी, कोई नहीं ते कोई हमसर नहीं, वो गिन सामने आ ओ मैडा वीर पाबंदी, कोई नहीं ताई असां पीर अली चुनिया दे बाद बुलंदी, कोई नहीं नारा हैदरी, हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। एक कसीदा जेड़े करबला ज़ायरीन जांदे न उन्हां वास्ते बिल्कुल नवा कसीदा है। मैं पहली दफ़ा मिंबर ते पे पढ़दा। एक कसीदे विच मैं दसना चाहता कि जेड़े ज़ायरीन करबला जांदे न उत्थे दा मंजर की हुंदा है ते जदों वापस आउंदे ने वापसी का मंजर की हुंदा है। मिलके बाबा ज़े बुलंद सलवात पढ़ो। चाचू इनू परा कर दो पक्का पक्का। जीना सिखिया करबल जाके, करबल जाके, जीना सिखिया करबल जाके, करबल जाके, रोला मुकिया करबल जाके, जीना सिखिया करबल जाके, करबल जाके, जीना सिखिया
کربل جا کے رولا مکیا کربل جا کے شیر جناب دی نظر کرنا چاہتا اج تائی میں پڑھیاں نمازاں اج تائی میں پڑھیاں نمازاں سجدہ کیتا کربل جا کے جینا سکھیا کربل جا کے کربل جا کے نعرہ حیدری جینا سکھیا کربل جا کے رولا مکیا کربل جا کے سجدہ کیتا کربل جا کے ایک منظر ہور بداواں جناب دی نظر کرنا چاہتا اللہ دے چلے کیتے اللہ دے چلے کیتے اللہ ملیا کربل جا کے جینا سکھیا کربل جا کے نعرہ حیدری جڑے ویلے ظاہرین اے منظر دسیا کربلا دا جڑے کربلا تو واپس آندے نے او دا منظر دسنا چاہتا جناب دی نظر شیئر کرنا چاہتا جسم تا میرا واپس ولیا جسم تا میرا واپس ولیا دل نہ ولیا کربل جا کے جینا سکھیا کربل جا کے کربل جا کے رولا مکیا کربل جا کے صلوات پڑھو باواز بلند افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ایک اور کتا کہ دین کا سلطان حسین ابن علی ہے دین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے ایک قصیدہ حضرت غازی عباس دی شانچ یہ جڑا میں قطع پڑھنا ہے یہ میں ہر مجلس ہر جشن پہ پڑھدا کہ منکر کے لیے زہر ہے عباس کی مدحت مرشد منکر کے لیے زہر ہے عباس کی مدحت مومن کے لیے ذکر یہ مصری کی ڈلی ہے گھر پہ میرے ہے علم تو آتا نہیں ملا واہ غازی تیرے صدقے بلا کیسی ٹلی ہے اے زمانے کے وفادارو سنو دہر میں شاہ وفا عباس ہے اے زمانے کے وفادارو سنو دہر میں شاہ وفا عباس ہے دین خالق کا نرالا آسرا اور وفا کا پیشوا عباس ہے نعرہ حیدری اے زمانے کے وفادارو سنو دہر میں شاہ وفا عباس ہے دین خالق کا نرالا وہ آسرا عباس ہے وقت دلین یہ آندہ میں حضرت علی نال جنگ کرنی ہے یہ جا رہا ہے رستے وچ حضرت غازی عباس تے دید پئیے حضرت غازی عباس نے جیڑا اس لائن نو جواب دیتا ہے او جناب دی نظر شیئر کرنا چاہتا توجہ میرے پاس ہے علی سے کیا لڑے گا تو مجھ سے لڑ نہیں سکتا علی سے کیا لڑے گا
تو مجھ سے لڑ نہیں سکتا، علی کے کمسنوں کا سامنا بھی کر نہیں سکتا، سر اٹھا کر دیکھ یہ علی نہیں، یہ علی کا لاڈلا عباس ہے، اے زمانے کے وفادارو سنو، دہر میں شاہ وفا عباس ہے، نعرہ حیدری۔ سر اٹھا کر دیکھ یہ علی کا لاڈلا عباس ہے، حضرت غازی عباس دی شان پہ پردہ، انہاں دی شان وچ دوسرا شیر پہ پردہ، بڑا احسان ہے دی پر جہاں میں باپ بیٹی کا، بڑا احسان ہے دی پر جہاں میں باپ بیٹی کا، خدا سے پاک سرور اور جو زہرا سے جو مانگا تھا، مصطفیٰ کی آرزو حسین ہے اور زہرا کی دعا عباس ہے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ ایک قصیدہ حضرت غازی عباس دی شان وچ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، ملک صاحب، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، تو پھر غازی دکھایا ہے خدا نے، تو پھر غازی دکھایا ہے خدا نے، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، نعرہ حیدری۔ وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے تو پھر غازی دکھایا ہے خدا نے۔ جناب دی نظر شیئر کرنا چاہتا، توجہ میرے پاس ہے، عکس علی کا غازی ہے سارا، عکس علی کا، عکس علی کا غازی ہے سارا، عکس علی کا، بنا جو ہاتھ زہرا کی دعا سے، بنا جو ہاتھ زہرا کی دعا سے، علم پہ وہ لگایا ہے خدا نے، علم پہ وہ لگایا ہے خدا نے، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے، تو پھر غازی دکھایا ہے خدا نے۔ گل انہاں لوگاں نال جڑے علم نو ہاتھ لاونا عبادت سمجھ دیو، جڑے علم نو ویکھنا عبادت سمجھ دیو۔ شیر جناب دی نظر کرنا چاہتا، توجہ میرے پاس رکھنی ہے، یزیدی کربلا نہ جا سکیں گے، یزیدی کربلا نہ جا سکیں گے، وہاں غازی چھپایا ہے خدا نے، وہاں غازی چھپایا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ مجلس کے جلوس میں جب بھی نظر جاتی ہے، اچانک ایک چیز دل میں اتر جاتی ہے۔ ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ عکس علی کا غازی ہے سارا، عکس علی کا، دعا مانگی جو پہلی فاطمہ نے، دعا مانگی جو پہلی فاطمہ نے، تو پھر غازی بنایا ہے خدا نے، تو پھر غازی بنایا ہے خدا نے۔ نعرہ حیدری۔
ذاکر صاحب دی صحت و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات۔ ایک قصیدے دا شعر اجازت سیدی موجودگی وچ ایک قصیدے دا شعر پڑھنا ہے تے تبارکل مسائل اجازت مجھے۔ کربلا کربلا وسد پے دو بیرا، کربلا کربلا وسد پے دو بیرا، ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا، ایک ہے ناز محمد دا دوجی زہرا دی دعا، کربلا 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 نعرہ حیدری، ایک ہے ناز محمد دا دوجی زہرا دی دعا، حیا دا خالق کون وفا دا ناز کون، ایک محمد ایک معصوم ایک امام دعا بھراواں دا تعارف کرانا چاہتا، ایک دا ہاتھ نپ کے ہے در ٹوریں داری آئے، ایک نوچا کے محمد کھڑیں داری آئے، ایک دا ہاتھ نپ کے ہے در ٹوریں داری آئے، ایک نوچا کے محمد کھڑیں داری آئے، خود کھڑیں داری آئے، ایک دے ناز خدا وے نے ایک دے آلیا، کربلا کربلا مسکینہ دی دنیا اندر اللہ وانگو سندا حسین، جیویں خدا تے سرور بردل، بالکل اومیں بردہ حسین، مسکینہ دی دنیا اندر اللہ وانگو سندا حسین، جیویں خدا تے سرور بردن، بالکل اومیں بردہ حسین، کڈا غریب ایک بردہ بابا کڈا غریب زہرا دا لال، آؤ میں ڈساواں 70 قدم تے بین کھڑی رہی، 7 قدماں تے دیویں دی رہی، 70 قدم تے بین کھڑی رہی، 7 قدماں تے دیویں دی رہی، آہندہ ہے نا باہر آویں تینڈی منت کردہ حسین، دین دی خاطر کنڈے کنجر نال ویکو کیویں کسدہ حسین، پاک بطول دا لخت حسین تے سرور دا بخت حسین، نانے وانگو امن دا بانی بابے وانگو لڑدا حسین، بچ گئی کل نبیاں دی محنت ایڈا سجدہ کیتا حسین، میں پیاندہ ہر پتھر تے تیر دا زخمی سید وہ کر بلدی خاک تے بہ گئے، آیا جے تائیں کنجر نہ گردن تے شاہ بھین نو ویندا رہ گئے، میں پیاندہ 9 لکھ دیا جڑکا، او میں صدق ونجا وہ کیویں
پتر بطول دا سہ گئے اجا خون غریب دا بند نہیں ہویا یتوں بہن دا برکا لے گئے میں پیاندہ شالا ٹوٹان نمان براواں دے تے مک وین دیے دل دیا سے توڑے پتر نہ ہومن ویر ہومن تائیں وقت تی ویندا ساتھ میں پیاندہ شبیر کو اپنی ہائے وہ غربت دعوتیا ویلے احساس جدا یارویں ضرب تے شمر نے پوچھیا تیرا کن گیا ویر عباس